Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ke-23, bersandarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdiri ya. Kalau sebelumnya itu duduk ya, duduk beliau. Kalau ini bersandarnya. Penjabar kitab ini berkata, hafizahullah, penulis rahimahullahu ta'ala membuat bab ini untuk menjelaskan bersandarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berdiri. Sedangkan bab sebelumnya berkaitan dengan bersandarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang duduk. Insyaallah. Sebelumnya tentang duduk. Bersandarnya seseorang kepada orang lain ketika sedang berdiri. Ini diperlukan ketika ia sangat kelelahan, keletihan, atau sedang sakit, atau sedang kesulitan. Hadis ini sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis nomor 135. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Amr bin Asim qala haddatsana Ammad bin Salamah an Humaidin an Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana syakiyan fa kharaja yatawaddau ala Usamah bin Zaid wa alaihi thawbun qirtiyun qad tawashshah bihi fa shalla bih. Hadis ini sanadnya sampai kepada Anas bin Malik, benar ya? Sampai Anas bin Malik bercerita nih, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana syakiyan fa kharaja, bahwa Nabi SAW pernah keluar rumah dalam keadaan sakit. Yatawakka, beliau bersandar kepada siapa ini? Ala Usamah bin Zaid, kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Usamah bin Zaid, ma'ruf sahabat yang mulia ini. Wa alaihi thawbun qitriyun, dan waktu itu beliau memakai baju qitri. Qitri ini salah satu jenis pakaian khas Yaman ya. Khas Yaman, qitri. Qad tawashshaha bihi fa shalla bihim, yang beliau gunakan untuk menutupi tubuhnya. Kemudian beliau salat mengimami para sahabat. Hadis ini insyaallah paham ya. Jadi perkataan Anas, Nabi pernah keluar rumah dalam keadaan sakit, maksudnya adalah sakit tua yang mengantarkan pada wafatnya beliau. Ya, kita tahu semua lah bahwa sebelum beliau meninggal dunia, beliau sakit kan ya, sakit sampai kurang lebih 1 pekan begitu ya. Sakit beliau sangat parah kan, panasnya tinggi, begitu juga demamnya juga tinggi. Bahkan panas beliau itu 2 kali lipat dari panasnya kita nih umatnya. Demam beliau pun demikian 2 kali lipat. Berarti sangat sakit ya Pak ya. Sangat sakit. Nah itulah memang beban beliau itu sangat berat sekali dari awal beliau menjadi Nabi dan Rasul. Bahkan ketika beliau dilahirkan itu sudah
Berat hidup beliau ini sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal dunia dalam keadaan berat juga, yaitu merasakan sakit yang luar biasa 2 kali lipat daripada sakitnya umatnya, yaitu kita ini. Ya. Nah, waktu itu beliau sakit dan ingin keluar ke masjid, dan ternyata beliau bersandar kepada Usamah bin Zaid, ya, radhiyallahu taala anhu. Tapi insyaallah masalah ini paham. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 136. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Muhammad bin al-Mubarak qala haddatsana Atha bin Muslim al-Khaffaf al-Halabi qala haddatsana Ja'far bin Burqana an Atha ibn Abi Rabah anil Fadl bin Abbas qala. Sanad hadis ini sampai kepada Fadl bin Abbas. Fadl ini berarti apanya Rasul ini? Kalau Abbas? Abbas itu apanya Rasul? Paman ya? Abbas paman, berarti na'am sepupu. Fadl saudaranya siapa? Abdullah, ya, Abdullah bin Abbas, salah satu saudaranya Fadl. Dan Fadl ini bin Abbas, dan Abbas juga yang ikut memandikan Rasul SAW ketika beliau meninggal. Abbas ini termasuk Abbas, kemudian Ali, kemudian Fadl ini, ya, yang memandikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari Fadl bin Abbas, dia bercerita, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu di rumah, ya, di rumah. Aku pernah menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi tuwfiya fihi wa ala ra'sihi isabatun safra'u. Aku pernah menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit tua, ya, sakit tua yang mengantarkan kepada wafatnya. Berarti sama dengan hadis sebelumnya, hadis Anas, ya, ketika beliau sakit yang mengantarkan kepada kematian beliau SAW. Hadis ini pun demikian, sama di akhir-akhir hayat beliau SAW. Ya. Yaitu waktu itu beliau umur, ya, 63 tahun, ya, 63 tahun. Kemudian Fadl bin Abbas melanjutkan ceritanya, fasallamtu alaihi, aku pun mengucapkan salam kepadanya. Faqala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Fudail, ya Fadlu, wahai Fadl. Qultu, aku pun menjawab, labbaika ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah, ya aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Labbaik itu aku penuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik, ya, aku penuhi panggilanmu. Fadl menjawab, labbaika ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Qala, beliau bersabda, ushdud bihadhihi li'isabati ra'si, tolong ikat kepalaku dengan ikat kepala ini. Untuk apa ini? Mengurangi rasa sakit. Dulu tuh waktu kepala cenut-cenut, ngapain itu? Diikat kan? Itu udah lumayan begitu, ya. Mas sekarang enggak, ya? Sekarang enggak. Dulu begitu, ya, dulu bener, dulu itu begitu. Nah, Nabi pun pernah melakukan seperti itu.
Ya. Kata beliau kepada Fadl, tolong ikat kepalaku dengan ikat kepala ini. Karena beliau demam, sakit kepala, panas banget begitu loh. Bahkan dalam riwayat yang lain pun dikisahkan bahwa beliau juga menutup wajah beliau dengan sebuah kain. Kenapa? Karena saking panasnya tubuh beliau, saking demamnya tubuh beliau. Untuk mengurangi rasa itu semua ya beliau tutup. Kalau sudah ngerasa kalau udah ketutup gimana? Pengap ya. Kalau sudah ngerasa pengap, beliau buka kain tersebut. Setelah itu beliau tutup kembali. Kalau sudah terasa pengap, beliau buka kembali dan begitu seterusnya. Ya. Rasa sakit yang luar biasa. Baik, kata Rasul, sabda Rasul kepada Fadl, tolong ikat kepalaku dengan ikat kepala ini. Qala, kemudian dia berkata, fafa'altu, kemudian aku melakukannya. Kemudian aku mengikat kepala beliau dengan kain tersebut. Thumma qa'ada fawadha'a kaffahu ala mankibaihi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam duduk dan beliau meletakkan tangannya di pundakku. Berarti begini gitu ya. Berarti bersandar ya. Bersandar. Dan waktu itu beliau duduk. Kalau sebelumnya beliau berdiri bersandar kepada Anas bin Malik. Kalau ini sambil duduk bersandar kepada Fadl bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian thumma qama fadakhala fil masjid. Kemudian beliau berdiri. Kemudian thumma qama, kemudian beliau berdiri, fadakhala fil masjid. Kemudian beliau masuk masjid. Wa fil hadithi qissatun, dan dalam hadis ini ada kisahnya. Nah, banyak sekali kisah-kisah yang sangat menakjubkan sebelum beliau meninggal dunia. Ya, banyak kisah-kisah ya yang beliau alami sebelum beliau meninggal dunia. Tayyib, insyaallah hadis ini paham ya bahwa Nabi SAW pernah bersandar ya kepada Fadl ya bin Abbas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana penjelasan penjabar kitab ini. Bersandarnya seseorang kepada orang lain sedang berdiri ini ketika diperlukan ya, ketika diperlukan, dan waktu itu beliau perlu sekali untuk bersandar ya, karena beliau waktu itu sedang sakit ya, sedang sakit. Wallahu a'lam bishawab. Hal-hal seperti ini diceritakan oleh para sahabat ya, masya Allah. Hal-hal yang lumrah gitu loh, hal-hal yang lumrah, tapi itu menjadi hukum gitu, menjadi hukum. Jadi semua peristiwa yang terjadi pada beliau sallallahu alaihi wasallam itu semuanya menjadi hukum gitu loh. Bahkan hal-hal yang misalnya beliau lupa, karena lupa beliau melakukan ini, melakukan itu, sehingga semua menjadi hukum gitu. Misalnya Nabi lupa misalnya rokaatnya. Kalau masalah fikih itu kan Nabi pernah lupa tidak? Lupa kurang dalam sholatnya. Ya, kurang dalam sholatnya. Maka karena lupa itulah ada hukum apa itu? Sujud sahwi. Coba kalau beliau waktu itu nggak lupa gitu, bener terus sholatnya begitu. Bagaimana menyelesaikan kita ini kalau kita lupa, kurang sholat, lebihnya sholat, rokaatnya dan seterusnya? Kita nggak tahu. Nah, dengan beliau lupa itu terjadilah hukum, dan itu membuat ringan umatnya. Ya, wallahu alam.